नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. विद्यार्थ्यांच्या कल्याणा खातीर भारत सरकार खुबशीं पावलां उबारता. फास्ट ट्रॅक कोर्ट केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परीक्षा सुदारणा खातीर एक उच्चस्तरीय कार्यगट म्हळ्यार टास्क फोर्सची स्थापना करपाची घोशणा केल्या आनी गटाचें फुडारपण फामाद तंत्रज्ञान तज्ञ नंदन निलेकणी करतले. एका व्हिडिओ संदेशांत तांणी सांगलें की हो कार्यगट परीक्षांमदल्या सुदारणांचेर लक्ष केंद्रीत करतलो आनी ताच्या अहवालाच्या आदारान आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करपाक बेगिनात बेगीन पावलां उबारतले. परीक्षा बाबत कठोर कायदेशीर तरतुदी आशिल्लो नवीन कायदो संसदेत मांडपाच्या दिशेनूय सरकार पावलां उबारता आनी स्पर्धा परीक्षांची सचोटी सांबाळपाक आनी लाखांनी विद्यार्थ्यांचो फुडार सुरक्षीत करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशेंय तांणी ठामपणान सांगलें. लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत राष्ट्राक संबोधीत करतना कारगिल विजय दिसाच्या निमतान राष्ट्राच्या धाडसी जवानांचो उगडास काडलो. शहिदांक श्रद्धांजली दिवचे आनी सुरक्षीत, सक्षम आनी आत्मनिर्भर भारत उबारपाचो संकल्प आनीक घटमूट करचो अशें मोदी हांणी सांगलें. राष्ट्रांत 7 ऑगस्टाक राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतले. देशांत विणकारांची कुशळटाय आनी सृजनशीलताय ह्या दिसा मनयतात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. हातमागाच्या कारागिरांक उर्बा दिवन विणकारांक मान दिवचो आनी वोकल फॉर लोकल जावपाची भावना आनीक घटमूट करची अशें तांणी सांगलें. खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें. राज्य वेंचणूक आयोगान 11 नगरपालिकांच्या प्रभाग फेररचणुकेचो प्रस्तावित मसुदो जाहीर केला. प्रभाग फेररचणुके विशीं नागरिकांक हरकती वा सुचोवण्यो सादर करपाक 30 दिसांची मुजत दिल्या. ह्या मुजतींत नागरिकांक फेररचणुके विशींच्यो हरकती लेखी स्वरुपांत सादर करच्यो पडटल्यो. हरकतींचो विचार करून प्रभाग फेररचणुकेची निमणी अधिसुचोवणी राज्य वेंचणूक आयोग जारी करतलो. मुरगांव, मडगांव, काणकोण, सांगें, कुंकळ्ळी, केपें, कुडचडे, काकोडा, पेडणे, म्हापसा, दिवचल आनी वाळपय ह्या 11 नगरपालिका मंडळांचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान प्रशासकाची नेमणूक जाल्या. ह्या 11 नगरपालिकांच्या वेंचणुकेची प्रक्रिया राज्य वेंचणूक आयोगान सुरू केल्या. प्रभाग फेररचणुके उपरांत आरक्षणाची अधिसुचना जारी जातली. ऑक्टोबरांत 11 नगरपालिकांची वेंचणूक जावपाची शक्यताय आसा. भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळयेकार हांणी नीट पेपरफुटी प्रकरणी सुरू आशिल्ल्या विद्यार्थी आंदोलनाचो वापर देशविरोधी अजेंडा चलोवपाक आनी उमर खालीद सारक्या व्यक्तींच्या सुटकेची मागणी करपाच्या यत्नांचो खर उतरांनी निशेध केला. पत्रकारांकडेन उलयतना कुंकळयेकार हांणी नीट पेपरफुटी ही देशभरांतल्या 22 लाखां परस अदीक विद्यार्थ्यांच्या भविश्याकडेन संबंदीत एक अत्यंत गंभीर गजाल आसा अशें म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्र सरकारान कठोर कारवाई करत आरोपींक अटक केली, जलदगती न्यायालयाची स्थापणूक केली आनी जबाबदारी स्विकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांचो राजिनामो घेतला. तरी देशविरोधी शक्ती कडल्यान विद्यार्थ्यांच्या व्यासपीठाचो वापर करून तांचे दुष्ट हेतू साध्य करपाचो यत्न जाता म्हूण कुंकळयेकार हांणी खर हुस्को उक्तायला. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार जाल्ल्या निमण्या खेळांत यू मुंबा टी-10 दॅम्पो गोवा चॅलेंजर्सांक 8-5 अशें हारोवन बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 7त जैत जोडलें. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्यान आनी नीरज बजाज आनी विटा दानी हांच्या फुडाकारान आयोजीत बटरफ्लाय युटीटी सीझन 7त जगभरांतल्या 42 खेळाडूंचो सहभाग आशिल्लो आनी हातूंत 14 ऑलिंपियन्सांचोय आस्पाव आशिल्लो.
गोंय हवामान केंद्रान 26 ते 29 जुलय हे सलग 4 दिसां खातीर उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांक येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या अंदाजा प्रमाण 27 ते 29 जुलय दरम्यान कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.